হে গাইজ গুড মৰ্ণিং। ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া 5টামান বাজি গ'ল আৰু ইফালে পাবজি মাৰি আছে। ইমান ৰাতিপুৱাই পাবজি মাৰি আছে। ইফালে আৰু পূৰা বৰষুণেই দি আছে। তো আশা কৰিলোঁ এতিয়া বৰষুণ যেতিয়া এৰে আপোনালোকক চিধা পথাৰত যাই মানে লগ পাইছোঁ, তাতে হ'ব ধামাকা। ভিডিঅ'টোত যোনে নতুন আহিছে তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰি লোৱা। তো ये क्या लेके आया है मैंने, आप लोग बने रहे और देखते रहे और शेयर करो। धमाकेदार होने वाला है आज का ब्लॉग। अभी इसको छोड़ दिया मैंने, इसका जिम्मेदारी है अभी चलाने के लिए इसको। প্ৰথমতে মানে ষ্টাৰ্ট দিবলৈ গৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান লগা আছিল দে। কি হয় मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, फाइनली মানে এতিয়া হৈ গ'ল। ইয়াতে নামাই ল'লো। এতিয়া ইডাল যে দেখি আছে কল গাছডাল, আমাৰ এই কামৰাং না কি বুলি কয় এইটো মানে এতিয়া বান্ধি ল'ম। চালিয়াকে বান্ধি ল'ম। লগা 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 ये सब बनेगा। क्या बोला? Run. Cute. नहीं होता है ये सब, नहीं होता है यार, ये खोलना पड़ेगा। इधर खोलो इसको। खींचो भाई खींचो, चल 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 मेरा घर है। अभी आएगा और अभी तो रुको। लगा के বহুত ট্ৰাই কৰি লাগিলে নহ'ল। এইবাৰ মই ষ্টাৰ্ট কৰিম 2 বেটাৰ। আপোনালোকে ভিডিঅ' মানে কি ক'ম আৰু ন, তো চাবিটো দিয়ে আছে চাগে। কি হয় चाबी दिलो, गियर में है क्या पूरा? देख लो एक बार, देखो चाबी ऑन नहीं था। नहीं जाता, ये नहीं होगा। ओवर एक्टिंग करता है साला। ये लगा देना, ये भी, और खीरे सही से लगा देना। आपको नहीं लगता ज्यादा बड़ा है ये?
এবার ইউলোকৰ হালত চা হালত পুৰা শেষ হৈ গ'ল ইজনে তো পুৰা শেষ কাবিৰ সিং আছিল পুৰা শেষ A few moments later. शाबाश बेटा अब आएगा मजा अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो तो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।